ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ 10,000 টাকাᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ 9,000 টাকাᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ উনি হয়তো বাই বুঝেও কথা যে চেক কানা বাই কুলিল দেয়া বাই কাল দেয়া আর নৌকানা কেস হয় ইনতে নিতো মেনা যে উনকু ᱫᱚ আসলে ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱥ ᱠᱷᱚᱡ उनको बचाव को लगे हॉडी कठिन गया कारण नेलोगो कना डायरेक्ट रिकवरी मेना आया बॉडी खय अदो उना इयते हुयुक कना नोआ विषय हाना विषय आइन दे को नितो नेलोगो कान नोआ को बड़ाई जरूर मेना तबुना अब ती सोशल मीडिया बो व्यवहार दा अडी नपायते अडी मौज बो इक्योदा किंतु नोआ रिया हो बैड बिते इफेक्ट हो मेना तबुना नित दो अब बन नाम कादिया झंटी हानासा दिसोम जहां बन मेता कान बांग्ला दिसोम खन पेड़ा लेकाते बन नाम कादिया नोडे जहां दो आजम लेखा बन बतरो कान था मित समय अन पुलिस कोर्ट कचहरी नोआ को बन बतरा कान था नहा हो हयतो पाठन चो ओना इदि काते अबो मिटेन हिंदी तो मेना गया तिहिन नोई जहां आईन जीवी लॉयर स्पेशलिस्ट अब नाम कादिया उनी अब ले अंजमा बना जहां दो अबो नोआ आईन ओका लेकाना काना से ओना इदि काते अब आधावना तिने कान लग काना नोआ को इदि काते साउते नोआ आईन विषय सोशल मीडिया तलाते ओका लेका व्यवहार कानोआ से लेक काना नोंकाना दामान कथा को अब तलारे ले अंजम बन लगे इन नेहर नेता बड़ाई चुई काना मानवतान प्रभात टुडू आईनजीबी सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश खन थैंक यू हेडम अड़ांग रिया पुरो कान बे बछर और 3 बछर रे लेबेद दारा और नोआ रे सपड़ाव कान से अयुरे कान मानवतान दिलीप किस्कु हेडम अड़ांग रेन मुखिया मानवतान भीमसेन मुर्मू और नोआ ऑनलाइन मीडिया रे सेटेर कान मानवतान महादेव हांसदा मानवतान डॉक्टर मौसुमी मुर्मू और मी हड़े तहे कना डॉक्टर अब्दुल रईस खान और आया मुश्किल खातिर ते बाहे सेटेर दाड़ी केदा उनी हो और तिहिन अड़ी नापाय सेरें इन आंजम चू का बुना बिटी श्रेया हांसदा और मनोश्री टुडू और उना संगे ते तिहिन नोआ অনুষ্ঠান অকয় কুকু নেলে কাম ধরতিরেন তিনে আদিবাসী আর সান্তাল বয়হা মিশ্রা গগো বাবা যত কো আলে বাংলাদেশ পাহাটা খয় আইমা আইমা মানবতা দুলর জহালে চালা পায়খানা যত কো জহা সারিগে तिहिन नोडे आइमा कथा हुईना अभी दामाना कथा को आजम कना और दामाना सिरिंज होबो मेन दाड़िया आइमा ओक्तरे नेलोगो कना अबुआ नोआ समाज लहाय लगी अबुआ दिसम लहाय लगी अबुआ घरज लहाय लगी असले आइमा हर आइमा लेकाना निमित गोटेन गुण दो मेना थाबुना सारिगे रेया बिटी मनोश्री मुर्मू टुडू और मानवतान महादेव हांसदा और डॉक्टर मौसुमी अड़ी दामना कथा दामना सिरिंज पे चालका बुना और सारिगे ओना इयते इनहो मिटेन साइड रेन हर कने इनहो सुप्रीम कोर्ट रेया प्रैक्टिस रे मिनेया रेगुलर प्रैक्टिशनर कने और ओना इयते नेलदा दिसम धरती रेया पालको सिचुएशन से काको अवस्था रे अबो आदिवासी से सान्ताल को मेना बुना सारिगे तिने
दिन के दिन abuak manwa kwa সংখ্যা জাস্তি কান তাবনা दिन के दिन জমি জায়গা রেয়াগ দাম কো বাড়তি কানা আর दिन के दिन নেলগক কানা হড়া abuak cholon se abuak ko habit control lagi mimit disem se mimit জায়গা re aima an ari ko doko bandhao da আর una iete sarigi mimit goten situation re se mimit goten ona ko melka jet serma re nyalogok kana okata jarur ona okte gi abu gharoj ko hobo ehop lakhai disem ko ehop kate nyalogok na internationally bhabe ho aima lekan eun ku do ko pasta আর sarigi ona iete thoda gan bang ror lakhai bang huyuga je eun do che kana eun do tidak jarura tihin eun reyak katha jahay gi bu laha tebu anjom thahen asole botor rena bishoy kan gya ente eun babu badai te noa do botor gya jemon am judi nitok gadam paira parom khai paira judi bam badai khai gada nyel tedong botorok gya arho koye hewa gi uni lagi tabang botorona ona iete sarigi eun reyak katha ko se eun bishoy te judi bu badai lekhan se free mite knowledge ho tahen khai eun gi je parha laga emon do bang kana tobe thoda gan badai do jarur tabun bang do mite onoliye kane bang do mite doctor kane bang do mite abu siring durung den hor kane jahay gi eun reyak judi free mite stage judi bu badai kak khan abuak jiyon re ati at jarur menaa ona iete pahire judi men ke je eun do chet kana যদি বা থোড়া বাংলা থোড়া মিশালা ইংলিশ হয়তো থোড়া তো নোয়া লেখা মিতে সংজ্ঞা মেনাআ যে মানুষকে সুষ্ঠু স্বাধীন এবং সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনার জন্য যে নিয়ম কানুন তৈরি এবং প্রয়োগ করা হয় তাকে আইন বলে এবং নোয়া আইন রেয়াগ ইংরেজি প্রতিশব্দ দ কানা ল কাটা দা লেক সৃষ্টি শব্দ খয় হেজ কান আর নোয়া রেয়াগ অর্থ দ হুয়ুগ কানা স্থির অপরিবর্তনীয় এবং যা সমানভাবে প্রযোজ্য ওনা ইয়েতে আবু বু বুঝেও দাড়িয়াগ কানা যে আবুয়াগ হ্যাবিট সে আবুয়াগ যদি নেলগক কানা যে ওকা ko bu menek kan je noa do jarur mena'a ona khoj begor jarura jokhon bu kamiya se bu kami bu chalak kana ona control reyaগ bishoy kan gya eun do আর আবুয়াগ jiyon jate moj se bu khemao daড়iyaগ noa kan gya eun do sarigi node thoda gan bu badai daড়iya'a eun reyaগ mimit goten source mena'a aima lekan source mena'a mi bar source do nongka leka hoy dare abuak kata totha custom se niti tihin somaj re bu ব্যবহার kan noa do likhito do bang kana menkhan bu manao ganao aguida tihin somaj re nyelogok kana abu santal somaj reyaগ katha ge jodi bu men lekha je tudu মানে miten tudu kora do tudu kuri bai bapla daড়iya noa do abuak noa okata ain reyaগ puthi mena ona do babu nyam daড়iya se tihin mi hor bapla re un jokhay do go মানে gonong kon okata ko metak kan se ona re ko mena bor huru ku reyaগ katha mena'a tarpore huyuk kana chili khasi mak lekanak katha mena'a mone goten khasi ko mak kwa সাড়ে pe mon tala huru ko hatawa nongkana uka ko bishoy mena noa do somaj reyaগ kana ado aima okte re huyuk kana noa ko do ol do banu'a menkhan aima din khoj aima umer khoj ko hor ko bu manaw aguyet te noa ge nyelogok kana je abu lagi jarurok kana arho somaj re jahay ki noa jokhone rapud da un okte re nyelogok kana abu santal somaj re jemon manjhi reyaগ miten ব্যবস্থা menak tabuna manjhi porishod kata ko metak kan manjhi menak ko tabuna jog manjhi menak ko paranik menak ko nongka ongka leka arho nyelogok kana disem reyaগ ain reho nyelogok kana nitok miten
ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱩᱥᱞᱤᱢ ᱞᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, হিন্দু ল মেনাᱜᱼᱟ। তাহলে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱩᱥᱞᱤম ᱚᱠᱚᱭᱴᱟᱜ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱢᱟᱵᱚᱞᱚᱢᱵী ᱠᱟᱱᱟᱭ উনি ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱮ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣᱟ, ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚᱭ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ হিন্দুᱣᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ হিন্দু আইন ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛু ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ হিন্দু ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ঝাᱹল ᱟᱭᱟᱜ সমাজ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ চর্চা দাঁড়ায় আয়াক অকাটা ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮ ᱦᱚᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱯᱷᱨᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ उन ऑक्टे रे नेलोगोग कना जे थोड़ा गान बो बाडाय लेखा ते इंदिन मेन किया जे तिही जखन गी कथा रे कथा थोड़ा लहा अबुरेन डाक्टर मौसुमी मेन केदा मौसुमी मुर्मू जे रेप करना घटना तालहे नितो चिदा जरूर मेना ताबुना अन रिया বিষয় বাড়াই লো তিহিন যদি মিটেন আবুরেন মিটেন মিশ্রা সে মিটেন গগো যদি রেপ चेक चिका हुई तया जुदी आईएफ प्रूफ पुचुई खाय उनको कोई को कना को रेपिस उनको जुदी आईन रे आवतारे एगु को खाय चेक को चिका लगाओ या उना ऑक्टे रे नेलोगो करे जुदी मी हर बाय बड़ाय खाय नेल केदा जे नंका रे घटना घटावना ताले तो अगु कते एक कबरे सुंदर करे डबलो सपा के दिगी आया पाकु किचरी मेना उना को होय सपा के दी उना ऑक्टे रे चे चिका नेलोगो करे कोय को रेपिस ता पाकु सिम्पटम ताहे कान उना को दो चाबा आर तीरे मेडिकल टेस्ट हुआ उन समय दो उना ऑक्टे रे दो असले नोआ को दो बांग प्रूव जे उनको रेपिस ता उना सिम्पटम दो सबो उना इयते हुई कना नोआ मी हड़े रेप लेन खान ताले चेक को चिकाय लगा नोआ को विषय ते जदी गपाल माराव तहन खाय से अबुरन हड़ को बाडाय का खाय ताले दो हुई कना उनको रेपिस एडी उसरा तबु अटकाव दाड़े को साब दाड़े को बु ताले नेलोगो कना मिटेन कुड़ी गिद्रे थोड़ा गान नोडे दो नोआ लई का कारण दो हुई कना आयमा लकाना माने खाली बांग्लादेश दो बांग इंडिया रहो से एटा पर हो रेप नितो दो दे हुई हुई कना उना इयते मेना जखन गे मिटेन अबुरेन कुड़ी गिद्रे रेप चुलेन खाय उना ऑक्टे रे दो हुई कना जे उनिया ओका को किचरी को तहन ताय से उनी ओका अवस्था रे मेना उना अवस्था रे गी उनी दो पुलिस स्टेशन से थाना ते इदी लगा और उना ऑक्टे रे नेलो कना जखन एफआईआर को लॉजा और उन समय तो उनी दो मेडिकल रे ट्रीटमेंट को इदिया मेडिकल रे ट्रीटमेंट रे जखन ने चला तखन उनिया किचरी रे उनिया आयमा तो ओका को आनुषंगिक ओका को सिम्पटम तहन उना को किंतु को फाइंड आउट दाड़िया और उन ऑक्टे रे दो नोआ केस दो थोड़ा भरिया और ओका को रेपिस्ट को तहन उनको दो जलगो कना बाकू दड़ दाड़िया उना इयते हुई कना नोडा आयमा तो सीरियल एक उनका 1 2 3 जदी सीरियल लखाय तो गेल गोटन गान सीरियल रिया विषय को बना जे मिटेन हड़े रेपिस्ट लन खाय मिटे माजियो रेपिस्ट माने रेप चुलन खाय तालहे दो चे को चिका दाड़िया उना इयते फ्री कटा मेन किया उनी तो आया पाको हड़मो रे किचरी को से एटा एटा जिनिस से डेवलप हो जाते बाय डेवलप लहारे हुई कना थाना पुलिस थे चलाव कते ओंडे एफआईआर लॉस कते गी हुई कना पुलिस गी को कुल कया मेडिकल ट्रीटमेंट रे और उनका कते ए चला तार पर मेडिकल ट्रीटमेंट हुई कते जा जरूर उना तो उनका उना इयते मेन किया नोआ जगह रे अडी जरूर मेना जे अबु उका को समाज सावता लहाय लगी तिने गान हड़ मना को अबुरेन विशेष कहते माइजी को थोड़ा गान असले नितो अबुरेन माइजी को हो अबुरेन कुड़ी गिद्रे को थोड़ा गान सिखेवना रिया विषय को मेना नितो नेलोगो कना हठात करे कथा रे कथा नोते उनाते हुई कना आयमा समय स्ट्रेटजी को यूजा नुंका नेलोगो कना मोड़े हड़ को साब कदिया से पे हड़ को साब कदिया उन समय जदी उना को मेलका थोड़ा गान आई को माने कौशलगत भावे हय मेन लेखाय जे आसले इन दो थोड़ा समस्या मेना तिया तो नोआ रोग मेना तिया
ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱮᱰᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱮᱥᱮন্ট ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ, ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜ, ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱮᱰᱥ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ, তাহলে ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱡᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱮᱰᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱨᱮᱯᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱯ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱮ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱦᱚ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱛᱮᱡᱚᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱᱮ ᱠᱨᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱯᱚᱨᱟধ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱱᱟᱣᱟᱭᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱛᱟᱭᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱢ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫᱼᱟ, ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ। ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ যখন কি আম মিটে ক্রাইমম করাও কা তখন তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱟᱱᱤᱥᱢᱮᱱᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱤᱥᱮন্ট ᱨᱮᱭᱟᱜ ঘটনা ᱫᱚ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱨᱮᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱤᱨᱳᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟনা 0.25 গ্রাম 0.25 গ্রাম যদি ᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱮᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱮᱯᱤᱴᱟᱞ ᱯᱟᱱᱤᱥᱢᱮন্ট ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱮথ ᱯᱮনাল্ᱴᱤ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱤᱢᱯᱨᱤজনমেন্ট ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ 10,000 টাকাᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ 9,000 টাকাᱧ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱭ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱭ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱡ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱠᱮᱥ ᱠᱷᱚᱡ उनको बांचाव को लगे हॉ अभी कठिन गया कारण ñelogoग kana डायरेक्ट रिकवरी मेना आया बॉडी खoj ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱦᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱚ ব্যবহার ᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱚ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱰ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ শেয়ার ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢᱮন্ᱴᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ उनकुआ धारणा गे बनुक तकवा से नोआ विषय ते उनकुआ बड़ाई गे बनुक तकवा उना इयते ñelogoग kana तिहिन हयतो मी होड़ा विरुद्ध रे थोड़ा ऑल केदा आम अगेंस्ट रे उनी किंतु के मामला दाड़िया ñelogoग kana मी होड़ा मान हानि लेन ताई खाय सोशल मीडिया रे नीट हो ñelogoग kana 10 বছর चितान যদি प्रूफ लेन खाय 10 বছর चितान उनिया मिटे पनिशमेंट हुई थे आदो नोआ को जायगा रे अबुरेन कोई को यंग जनरेशन से यूथ को मेना को नुकु हो किंतु नोआ विषय जेहेतु नितो अडी आट सोशल मीडिया रे मिटेन प्रभाव नोआ धरती रे मेना और सोशल मीडिया छड़ा ओना को लका चला हो कठिन गिता को नितो तो ओना इयते हुई कना नोआ यूज रे जे मिटेन माध्यम मेना से मौज हुआ से नित ñelogo कना आमा मिटे मीडिया इटा हड़े व्यवहार केदा इटा हड़ व्यवहार करते बड़िया जहाना एम केदा और ñelogo कना उन जुखे दो आम अगेंस्ट रे हतो उनी हड़ से गवर्नमेंट ए मामला केदा शुरू केदा तखन दो हुई कना आम मुश्किल आना रम पड़ा कना आयमा उत्तर बु ñela नोआ बांग्लादेश दो ñelogo कना विकास नगद नोंकाना आयमा उका को टाका पैसा को लेन देन ट्रांजैक्शन हुयो नोंकाना रहो ñelogo कना जे मी हड़ा सिम कार्ड ते आर मी हड़े व्यवहार कदा ñelogo कना उनको कोई को बड़ी आना हड़ उनको हयतो उनिया सिम कार्ड को व्यवहार कदा और ओना खातिर ते नोंकाना मामला हो इन मेना ओना इते असले अडी लटू विषय कना अंदिया विषय दो तबे इंदिन मेन किया जे नोआ को विषय ते अबुआ समाज अबुआ सोशल मीडिया अबुरेन कोई को लय लक्ति हड़ को मेना बुन मेन मेन लेका अबुरेन जुदी बु मेन लेखा जे अतु अतु रे कोई को मंझी पारानिक को मेना को से लीडर सोशल लीडर को मेना को नुकु को
soho judi nungkana mite platform judi bo tayar dari lekhai je thoda gan arki ain dia katha ko anjom lagi miten kati miten moto binimoy sabha leka se nyelogok kana mite training leka talhe pasai arho adi napai huyu'a ar hor ko barai dare tabuna ar mite বিষয় কাটা বাং মেন লেখায় বাং হুয়া নিতো nyelogok kana জায়গা জমি রিয়া দাম হয় নিত দো বাড়তি চালাক কানা হড় কুকু সাঙ্গি কানতে আর ওনা ইয়েতে হুয়ুক কানা আইমা তোর মুশকিল আনা দো হড় বু নেল নামদা যে নয় জমি জায়গা রুখিও লাগি সে নোয়া জমি জায়গা বাং রুখিয়ে কান তাবুনা ওনা ইয়েতে হুয়ুক কানা আবুয়া অকাকো ডকুমেন্ট জরুর মেনা তাবুন ওনা ডকুমেন্ট তো রেখি জোগাও লাগাও বুনা আইমা উত্তর বু নেলা যে মিতে ফাইল হ আবু সান্তাল ঘারজ করে নেল কাটা মিতে ফাইল হ বাবু কিরিয়া অথচ নেলক কানা এটা সেই আইমা টাকা পয়সা বু খরচা মেনকান মিতে ফাইল রিয়া দাম 9,000 টাকা 100 টাকা গে হুই চুকি কিন্তু নিয়ে জিনিস হব বু কিরিয়া আর আবু কাগজ পত্র চে বু চিকে গুজ করে বু আকা কা সবু ওডা বু গুজেও কা আর বাখাই মিতে কিচরি বু তল কানা আইমা উত্তরে নেলগক কানা nyindir ko iwal imam ko jom kata joto ko jom chaba kai una khatir ta hu kana tihin ko ko abu santal boyha pe anjom kan nya katha ape the ho na hor tahen kana je miten joto gharoj re kirin laga mite file to abu tina gan jerurana document ko mena kagos poti ko mena ona jate ona ro bo dohoy এবং মত যাতে bo doho dareya যাতে jahan tin jokhe nit hoyto bo menda kintu aima uktare abuwa jerur hui dareya aima uktare nyelogok kana government a hasare mena buna menkhan unde hoto tax emok lagaw bun kana tale ona tax riya kagoj kan tabun gya abuwa dolil do ona yete noa ku joto kagoj unde asale rekhi jugaw doho lagaw buna tin miten gidre jodi ona 5 khoi ehop kate मैट्रिक खो एहब कते जेलोगक कना बीए पास केदा जदि आया सर्टिफिकेट गे बाय दहो दाड़िया खाय चिकाते चाकरी दे हमर दाड़िया नुंका लका गे आबो तिन बाबा कान से आबुरन वंशधर कान बसरेन को कान जदि आबो जमी जायगा बुकु बु ᱧᱟᱢ का खाय जदि नोआ को गे बाबू रखी जोगा दाड़िया खाय चिकाते आबो दा हाना खेत बाड़गी आर जमी जायगा दबु रखियो दाड़िया ओना येते इ मेन किया जे नोआ को जोगाव जतनते দহ লক্ষ্মী মেনা তাবনা আর মিটেন বিষয় নংকাই মেন কেয়া যে আবুয়া লিগ্যাল সাপোর্ট সে নংকানা কুদো অকা করে বু ᱧᱟম দারি কে যত দিছেম দিগি লিগ্যাল সাপোর্ট রে মিটেন জায়গা মেনা গভর্নমেন্ট গি নো দুকু কায়দা আলে বাংলাদেশ দ যেমন 2000 সাল খয় লিগ্যাল সাপোর্ট কো আমক কানা উনকা লেকা ইন্ডিয়া রহ মেনা লিগ্যাল সাপোর্ট আমক লেকান জায়গা ওন্ডে দ 1987 সাল 1987 রে ওটা লিগ্যাল সাপোর্ট সার্ভিস অথরিটি উনকু কো এমোয়া ওনা দো খোঁজ লাগা যত কোর্ট রে আর যত লেকানা নেলগক কানা তিনে হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন কো মেনা কো উনকু হো কিন্তু লিগ্যাল সাপোর্ট কো প্রোভাইড দা অকয় কো তো নাচার কো মেনা কোয়া এমান কো মেনা কোয়া ওনা ইয়েতে হুয়ুক কানা আবু थोड़ा खोज खबर दहो लगाव बुना नय जे नोआ लीगल सपोर्ट को एम दाड़िया ताले को लीडर को मेना को मंदिर करेन आतु करेन ताले उनको हो नुकुस्ते थोड़ा जपड़ाव तहन जरूर मेना तबना आइमा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को मेना को उनकुस्ते जपड़ाव तहन लगाव बुना আর ওনা ইয়েতে কারণ আবু ট্যাক্স বু এম দা সরকার ঠে তাহলে আবুরেন কো নাহাচার হড় উনি কিদা বাবু নো আবু কুরুমুটু উনি গড়ওয়াই লাগি ওনা ইয়েতে হুয়ুক কানা ওন্ডে দ মেনা ন্যাশনাল লিগ্যাল সাপোর্ট অথরিটি ইন্ডিয়া রে তো ওনা দ আন্ডার 1987 খন এহব কানা আর তাহলে উনকু ঠে থোড়া নোয়া বিষয়তে খোঁজবু হাতা দাঁড়িয়া আর ওটা কই লিগ্যাল সাপোর্ট কো ᱧᱟᱢᱟ আর মিতে বিষয় বাই মেন লেখা বাং হুয়ুয়া খালি আলে বাংলাদেশ রেদো বাং হয়তো যত নোয়া ধরতি রে তিনা সান্তাল কো মেনা বুন আদিবাসী কো মেনা বুন আবু তালা রে নিতো মানে এটকে টড়ে থোড়া মেনা इसके बड़े थोड़ा मेना जे नुंकाई मेन चीजा नोआ दो जे नितो ओकाटा
সময় চালাক কান হড় को অনা বাকো মানা যে আধুনিক চাবাক কানা কো আধুনিক চাবাক কানা কো আর আইমা উত্তর ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হয়তো সেদাই রেন হড় সাথে আইমা উত্তর বিষয় বাং জুড়ᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ আর ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤশেষ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱞᱤᱯᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱱᱤᱭᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮশ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ 5 আগস্ট শেখ হাসিনা যখন ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱟ ইন্ডিয়া আর নয়া দিসᱚᱢ ᱠᱷᱚᱡ আওয়ামী লীগ সরকার को উৎখাত ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱱᱟ আর নিতক ᱫᱚ আলে আদিবাসী সে সংখ্যালঘু অকᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ হিন্দু ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ বুদ্ধিস্ট ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ইসে হড় ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ আর আদিবাসী হᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ প্রায় 9 চিতান মেনাᱜ ᱞᱮᱭᱟ নয় ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱜᱩᱰᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱫᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱧᱚᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱫᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱨᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱮᱱ ᱦᱤউᱢᱮᱱ ᱨᱟᱭᱴᱥ অর্গানাইজেশন সে অ্যাক্টিভিস্ট को उनको নিয়ে ইদিয়ে কোয়া যে নোয়া কো জায়গা রে নোয়া কো ঘটনা ঘটাও কান তালেয়া আইমা বিদেশি ওকা কো এম্বাসি মেনা সে অকয় কো নোয়া দিসম হাজু কাতে নোয়া কো ঘটনা ওকা করে হড় হপন কো কচলন চুকান seko ako orak kuku rapak kat tako ako ধন সম্পদ ko loot kat tako জমি জায়গা ko দখল kat tako নোয়া ko jate uddhar ko nyam ona yetele kurumutuida আর ওনা খাতির তে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱤᱫᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱩᱢᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ খারাপ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱳᱞকাতা হাইকোর্ট ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ডিসিশন মেনা ওনা থোড়া যদিᱧ পাড়হাও আঞ্জম বুন খান সে মজ হুই কো অনা দো বাংলা থেকে অল কাদা যে প্রশ্ন উঠতে পারে একজন আদিবাসী তার হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করে তবে তার আদিবাসী মর্যাদা স্ট্যাটাস থাকবে কিনা অর্থাৎ সে আর আদিবাসী থাকবে কিনা সে আদিবাসী অবশ্যই থাকবে আদিবাসী হিন্দু থেকে সে আদিবাসী খ্রিস্টান হবে খ্রিস্টীয় ধর্ম অবলম্বন করলে একজন আদিবাসীর মর্যাদা নষ্ট হবে না সেই কারণে একজন আদিবাসী খ্রিস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করলেও তার জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি অ্যাক্টের ৯৭ ধারা কার্যকর থাকবে কর্মু হাসদার মোকদ্দমায় প্রশ্ন তোলা হয় যে কর্মু হাসদার পিতৃপুরুষ প্রায় ৭০ বছর পূর্বে খ্রিস্টীয় ধর্ম গ্রহণ এবং বংশানুক্রমে খ্রিস্টান এই কারণে যুক্তি উত্থাপন করা হলো যে বঙ্গীয় প্রজাতন্ত্র আইনের ৭ম ক অধ্যায়ের আইন কর্ম হস্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে চেঞ্জ অফ রিলিজিয়ন ডাজ নট চেঞ্জ দ্য অ্যাবরিজিনাল স্ট্যাটাস অফ এ সান্তাল and as such transfer by a santal embracing Christianity is void without permission from the revenue officer noa mamla reya noa decision do nyama Karmu Hasda versus Honindranath Sarkar ona do 41 Kolkata weekly notes 32 page re ona yete mena je noa ko decision jokhon bu badai dareya tokhon abu talare ka ko bene baidi se etketone tahen kan noa ko do chaba'a আর সরিয়া জরুর মেনা তাবনা নোয়া কো আবো সমাজ রে বাং দহ কতে জমিত তে যদি লাহা সে বো চালা দাঁড়িয়া খাই আর তিহিয়া নোয়া গাপাল মারা রে আসলে আডি জরুর বিষয় কানা নোয়া কো হো ওনা ইয়েতে তিহিন মেন কিয়া তিহিন
ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱮ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱭᱤᱱᱤ से लीगली जहाना कॉन्फ्रेंस से उनकाना कटिज ᱧᱚᱜ जहाना दुपुड़ो जुदी हुई लेनखान आयमा उतर कथा वार्ता बो बड़ाय दाड़िया आयमा उक्ते रे नेलगो कना जे उकाटा दो मंझी को बिचार दाड़िया पाको दो बाको बिचार दाड़िया और को बिचार खाय तिना परिमाण चे लेका को दानम दाड़ी को से चे आको पनिशमेंट हुई दाड़िया नोआ को विषय को हो बो बड़ाय दाड़ी किया ओना एते तिहिन नियेगी खटोते मेन किया जे हेड़े माड़ांग मानतान मुखिया भीमसेन मुर्मू अड़ी मज मिटेन नोआ अबू गपाल मारा रिया मिटेन चे को मना जे नोआ विषय हम दहो कदा अन रिया विषय हम दहो कदा उना येते आयमा सरहाव इन बड़ाय चे मिया और उना संगेते अबू धरती रेन जतो सांताल से एटा आदिवासी बोहार मिश्रा को इन से खोय आयमा आयमा मानता दुलर जोहारिन बड़ाय जे पिया जुदी जहां अक्तरे जुदी जरूर हुई तापे खाय से बड़ाय पिया जहाना को तहन खाय इंडिया रे हो आयमा तो लॉ निये स्टडी कनई से नेपाल से भूटान रे हो कुरुमुटु चला कना जते मिटेन आले हो संताल लॉयर्स एसोसिएशन नोका ले बांधाव दरिया मोरते कुरुमुटु देन कुसते जोगाजोग कते और जते नोआ धरती रेन संताल से एटा आदिवासी को हो जते गड़ले एम दाड़ी को खाली उना यतिगिन मेंदा जुदी जहाय अने पढ़ाव लेनखान उनी पठुआ गिद्रा दो अडी झेल चिंता रिया मिटेन जायगा हुई ते कारण नेला दिसम दे जुदी आई रेन जति से आई न्याय विचार बाय नाम खाय अंतर्जातिक अदालत रहे मामला दाड़िया उना येते अडी झेले दर दाड़िया उना येते मेन किया जे थोड़ा अन विषय ते गिद्रा को पढ़ा जरूर मेना ताबुना और बो पढ़ाव चुकुआ और अब हो अन विषय ते थोड़ा बड़ाय रिया जरूर मेना ताबुना नियेगी मी बार कथा जतो को अरहाय मा मानवता दुलर जोहर आंजम किदा बोन अभी नापाय गालमाराव जहां दो अन अरी इदी कते जहां दो मनमी जीवन रिया सठिक होते ताड़ाम लहाय रिया जहां अरी बंदी अन अरी ओना की आईन से लॉ जहां बन कान बाडाय नाम किदा बोन गालमाराव तालाते आबो समाज रे हो आबो सावता रे हो अन अरी इदी कते सचेतनता अड़ी आट लगती कान बाडाय नाम किदा बोन जहां नहा तिरले आईन को बांग बाडाय कान ते सठिक बिचार बांग को एम दाड़े ताबुन कान बांग को ᱧᱟᱢᱮ कान नोआ इदी कते अब अवधान बन ᱧᱟम केदा अवधान बन ᱧᱟम केदा हापेन दिन रेन आबोरेन बापोहरा को अन अरी इदी कते सिखनातक मको ओना सावते आबोरेन मानतान प्रभात टुडू गमके नोआ होय सदर तरावात बना जहां दो नोआ अन इदी कते एभेन अवधान अगुई लगिते कॉन्फ्रेंस से शिविर आतो टोला दिसम जकात नोआ अबो सेटर लगती कान ताबोना अडी अडी मानव जोहारिन बड़ाय चेपिया मानतान प्रभात गमके नोआ अन अरी देगते अडिगान अवधान नोआ आखड़ा तलारे आमेन सदरात बना नोआ खातिर